Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4976. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال الحله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير وهي قراءة من خفض حوله وقال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاسأله فأجتهد يومينه ما فعل فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال فلو رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة وقال كانوا رجالا أجمل شيء. Sahih Muslim 4976 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq bahwasanya ia mendengar Zaid bin Arqam berkata, pada suatu ketika kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan jauh yang pada saat itu para sahabat banyak yang mengalami kesulitan. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, janganlah kalian memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah agar mereka meninggalkan Rasulullah. Zuhair berkata, lafaz haulihi, dengan kasrah pada huruf lam, yaitu menurut bacaan yang paling rajih. Abdullah bin Ubay berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang kuat benar-benar akan dapat mengusir orang-orang yang lemah. Kisah Munafikun 63. 8. Zaid bin Arqam berkata, lalu saya pergi menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan tentang ucapan Abdullah bin Ubay tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay untuk menginterogasinya. Namun, ternyata Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa ia tidak pernah berkata seperti itu. Dan ia berkata, Zaid telah membohongi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Arqam berkata, tentu saja ucapan orang-orang munafik itu membuat hati saya menjadi jengkel, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membenarkan sikap saya yang berbunyi, apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Al-Quran Surat Al-Munafikun 63. 1. Zaid bin Arqam berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka, orang-orang munafik, untuk dimintakan ampunan kepada Allah, tetapi mereka malah membuang muka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang munafik itu seolah-olah kayu yang tersandar. Al-Munafikun 63. 4. Zaid bin Arqam berkata, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang secara zahir kelihatan mempesona. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4977.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو أنه سمع جابر يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فله أعلم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا الحرزاقي أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. Sahih Muslim 4977 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, dan lafaz ini milik Ibnu Abu Syaibah. Ibnu Abdah berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lain, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay, setelah ia dimasukkan ke dalam kuburannya, lalu beliau memerintahkan untuk dikeluarkan, dan beliau meletakkannya di atas lutut beliau, kemudian beliau meniup sedikit air liur padanya dan memakaikan baju beliau. Wallahu a'lam. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Amru bin Dinar, dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay, setelah ia dimasukkan ke dalam kuburannya selanjutnya sebagaimana hadis Sufyan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4978. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي الحله بن أبي بن سلول جاء ابنه الحله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله أن يعطيها قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وأزيده على 70 قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وزاد قال فاترك الصلاة عليهم. Sahih Muslim 4978 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta jubah beliau untuk kafan bapaknya. Rasulullah memenuhi permintaan anaknya itu. Kemudian dia dimintakan pula agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan jenazah bapaknya. Ketika beliau berdiri hendak sholat jenazah, maka beliau tiba-tiba ditarik bajunya oleh Umar bin Khattab,
seraya berkata, "Ya Rasulullah, akan Anda salatkankah dia? Bukankah Allah telah melarang Anda menyalatkannya?" Jawab beliau, "Aku hanya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara menyalatkan atau tidak." Lalu dibacanya ayat, "Kamu mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja, sekalipun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali." Al-Quran Surat At-Taubah 9:80. "Dan aku akan melebihi dari 70 kali." Kata Umar, "Tapi dia akan orang munafik." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyalatkannya juga. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Dan sekali-kali janganlah kamu salatkan jenazah salah seorang mereka yang mati, dan jangan pula kamu berdiri di kuburannya." Al-Quran Surat At-Taubah 9:84. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Ubaidullah bin Sa'id, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Qattan dari Ubaidullah dengan sanad ini dengan hadis yang serupa dengan tambahan, lalu beliau meninggalkan sholat untuk orang-orang munafik. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4979. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا سفيان حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال: حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن حوه. Sahih Muslim 4979, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al-Maki telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, ada 3 orang berkumpul di dekat Ka'bah, 2 orang dari suku Quraisy dan 1 lagi dari suku Tsakafi atau sebaliknya. Ketiga-tiganya kurang terpelajar tetapi mereka gemuk-gemuk. Salah seorang dari mereka bertanya kepada temannya, "Tahukah kamu bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan?" Jawab yang lain, "Dia mendengar kalau kita bicara keras, dan tidak mendengar kalau kita bicara perlahan." Kata orang yang ketiga, "Jika dia mendengar ketika kita berbicara keras, tentu dia mendengar juga ketika kita berbicara perlahan." Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Kamu sekali-kali kalian tidak dapat menyembunyikan dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu." Al-Quran Surat Fussilat 41:22. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Khalad Al-Bahili telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Umarah bin Umair dari Wahab bin Robi'ah dari Abdullah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Mansur dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah dengan hadis yang serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab.
صحيح مسلم 4980. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو بكر بن نافع حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. Sahih Muslim 4980 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Sabit dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid bercerita dari Zaid bin Sabit bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke medan perang Uhud, beberapa orang yang ikut berangkat bersama-sama beliau pulang kembali di tengah perjalanan. Karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pendapat mengenai mereka menjadi dua golongan, sebagian mengatakan mereka harus diperangi dan sebagian lagi mengatakan jangan diperangi. Karena itu, turunlah ayat, mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, Al-Quran Surat An-Nisa 4:88. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi telah menceritakan kepada kami Gundar keduanya dari Syu'bah melalui sanad ini dengan hadis yang serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4981. حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أعذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاز من العذاب. Sahih Muslim 4981 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Muhammad bin Sahl At-Tamimi mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Atok bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beberapa orang munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau pergi berperang mereka tidak turut berperang dan merasa bangga dengan duduk-duduknya, nongkrong-nongkrongnya, untuk menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali, membawa kemenangan dan harta rampasan perang, mereka mengemukakan alasan mereka masing-masing, mengapa mereka tidak turut berperang dan menguatkan alasannya dengan sumpah. Kemudian mereka ingin dipuji, seolah-olah merekalah yang pahlawan, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Karena itu turunlah ayat, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan, janganlah kamu mengira bahwa mereka akan terlepas dari siksa,
Al-Quran Surat Ali Imran, 3-88. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4982. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال أذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لأن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فاخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. Sahih Muslim 4982 telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Harun bin Abdullah dan lafaz ini milik Zuhair. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Malikah bahwasanya Humaid bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahwasanya Marwan berkata, wahai Abu Rafi, katakan kepada penjaga pintu agar dia pergi menemui Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya, apabila setiap orang dari kita yang merasa senang dengan apa yang dia kerjakan dan yang menyukai untuk dipuji terhadap apa yang belum dia kerjakan akan diazab, dengan demikian berarti kita semua akan diazab. Ibnu Abbas berkata, apa hubungannya kalian dengan ayat ini? Ayat ini hanya diturunkan mengenai ahlu kitab. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Al-Quran Surat Ali Imran 187. Dan Ibnu Abbas membaca ayat, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Al-Quran Surat Ali Imran 188. Ibnu Abbas berkata, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, namun mereka menyembunyikannya dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka keluar. Sungguh aku melihat beliau diberitahu tentang yang beliau tanyakan kepada mereka hingga mereka ingin dipuji dengan apa yang telah mereka kabarkan itu dan mereka senang dengan apa yang telah mereka kerjakan dari menyembunyikan sesuatu yang beliau tanyakan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4983. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضر عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، و4 لم يحفظ ما قال شعبة فيهم. Sahih Muslim 4983 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Qatadah dari Abu Nadrah dari Qais. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Amar, bagaimanakah pendapatmu tentang peperangan melawan Ali? Atau, bagaimana pesan Rasulullah yang telah disampaikan kepadamu? Amar menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan pesan kepada kami suatu pesan yang tidak beliau sampaikan juga kepada semua orang. Saya diberitahu oleh Huzaifah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di kalangan sahabatku ada 12 orang munafik. Di antara mereka ada 8 orang yang tidak akan masuk surga hingga ada seekor unta yang dapat masuk ke dalam lubang jarum. 8 orang di antara mereka pasti akan tertimpa Dubailah, sedangkan yang 4 lagi aku tidak hafal apa yang dikatakan Syu'bah tentang mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4984. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضر عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قالكم رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. Sahih Muslim 4984 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Bashar, dan lafaz ini milik Al-Mutsanna. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Nadrah dari Qais bin Ubad. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Amar, bagaimanakah pendapatmu tentang peperanganmu? Sesungguhnya pendapat itu bisa salah dan bisa pula benar. Atau, bagaimana pesan Rasulullah yang telah disampaikan kepadamu? Amar menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan pesan kepada kami suatu pesan yang tidak beliau sampaikan juga kepada semua orang. Amar berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku, Syu'bah berkata, menurut saya. Amar berkata, saya diberitahu oleh Huzaifah. Gundar berkata, saya pernah melihat Rasulullah ketika beliau bersabda, di kalangan umatku, ada 12 orang munafik yang tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan dapat mencium harumnya surga kecuali jika ada seekor unta yang dapat masuk ke dalam lubang jarum. 8 orang di antara mereka pasti akan tertimpa Dubailah, yaitu pijaran api yang menyengat bagian belakang pundak sehingga tembus ke dada mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab.
صحيح مسلم 4985. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك؟ قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. Sahih Muslim 4985 telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Kufi telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Jumay telah menceritakan kepada kami Abu At-Tufail. Dia berkata, pernah ada persoalan antara seorang peserta dalam peristiwa Akabah dengan Huzaifah yang diketahui oleh orang banyak. Lalu Huzaifah bertanya, saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah, berapa jumlah orang dalam peristiwa Akabah? Abu Tufail berkata, orang-orang pun berkata kepadanya, beritahukan kepada Huzaifah apabila ia bertanya kepadamu. Dia menjawab, kami diberitahu bahwasanya mereka itu berjumlah 14 orang. Dan apabila kamu termasuk di antara mereka, maka jumlahnya menjadi 15 orang. Saya bersaksi kepada Allah bahwasanya 12 orang dari mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya baik di dunia dan di akhirat. Dan yang 3 orang lagi, mereka meminta uzur, maaf, seraya berkata kami tidak mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami juga tidak tahu apa maksud orang-orang munafik itu. Pada cuaca yang sangat panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan bersabda, perbekalan tinggal sedikit. Oleh karena itu, janganlah ada seorang pun yang menyentuh air itu sebelum aku sentuh. Namun Rasulullah mendapati beberapa orang munafik telah mendahului beliau. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutuk mereka pada saat itu juga. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4986. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأطيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا أن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضالة له حدثناه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. Sahih Muslim 4986
telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Qurrah bin Khalid dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendaki bukit Al-Murar, maka dosanya akan diampuni sebagaimana diampuninya dosa Bani Israel. Jabir bin Abdullah berkata, yang pertama kali mendaki bukit itu adalah pasukan berkuda kami dari Bani Khazraj. Setelah itu, barulah pasukan yang lain menyusul bersama-sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa kalian akan diampuni, kecuali dosa pemilik unta merah. Setelah itu kami pun pergi mendatangi pemilik unta merah itu sambil berkata, ayo, mintalah kepada Rasulullah agar beliau memohonkan ampun untukmu. Ternyata sang pemilik unta merah itu menjawab, sungguh aku lebih senang mendapatkan kembali untaku yang hilang daripada temanmu itu, Nabi Muhammad, memohonkan ampun untukku. Jabir berkata, ternyata orang tersebut sedang mencari untanya yang hilang, dan telah menceritakannya kepada kami. Yahya bin Habib al-Haritsi telah menceritakan kepada kami, Khalid bin al-Harits telah menceritakan kepada kami, Qurrah telah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendaki bukit Al-Murar atau Al-Marar, sebagaimana hadismu hanya saja dia berkata dengan lafaz, dan ternyata orang itu seorang Badui yang sedang mencari untanya yang hilang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4987. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هارب حتى لحق بأهل الكتاب قال فارفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قسم له عنقه فيهم فاحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فاحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فاحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. Sahih Muslim 4987 telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nadr telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah dari Tsabit dari Anas bin Malik, dia berkata, dulu ada seorang sahabat laki-laki dari Bani Najjar. Sahabat tersebut telah menghafal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Selain itu, ia juga pernah menjadi juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu hari ia melarikan diri dan bergabung dengan ahli kitab. Anas berkata, ternyata orang-orang ahli kitab memuliakan dan menghormatinya. Mereka berkata, sesungguhnya orang laki-laki ini pernah menjadi juru tulis Muhammad. Maka semakin tambah hormatnya mereka kepada orang laki-laki itu. Tak lama kemudian, orang itu meninggal dunia di tengah-tengah orang-orang ahli kitab. Lalu mereka menggali tanah untuk menguburkannya. Tetapi kemudian, bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas. Mereka menggali tanah lagi untuk menguburkannya. Tetapi kemudian bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas. Mereka menggali tanah lagi untuk menguburkannya. Tetapi kemudian bumi malah memuntahkan mayatnya ke atas, hingga mereka membiarkannya tergeletak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4988.
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. Sahih Muslim 4988 telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Ghiyath dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari suatu perjalanan. Ketika beliau hampir tiba di kota Madinah, tiba-tiba angin dahsyat bertiup kencang hingga hampir saja merobohkan penunggang kuda. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angin ini diutus karena adanya orang munafik yang meninggal dunia. Setelah beliau sampai di Madinah, ternyata memang benar ada salah seorang pembesar dari kalangan munafik meninggal dunia. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4989. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا إياس حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذينك الرجلين الراكبين المقفيين الرجلين حينئذ من أصحابه. Sahih Muslim 4989 telah menceritakan kepadaku Abbas bin Abdul Azhim Al-Anbari telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad An-Nadr bin Muhammad bin Musa Al-Yamani telah menceritakan kepada kami Ikrimah telah menceritakan kepada kami Iyas telah menceritakan kepadaku bapakku, dia berkata, kami pernah menjenguk seseorang yang menderita sakit panas dan demam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salamah berkata, saya sentuhkan kedua tangan saya pada tubuh orang itu sambil berkata, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang menderita sakit panas seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku tunjukkan orang yang lebih panas daripada orang yang sakit panas ini pada hari kiamat kelak? Itulah dua orang laki-laki yang mengendarai hewan dengan berboncengan. Pada saat itu, beliau menunjuk kepada dua orang sahabat yang menjadi orang munafik yang sedang berlalu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sifat Munafik dan Hukumnya. Bab-bab. صحيح مسلم 4990. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حيو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حيو حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له أخبرنا الحلوهابي عن الثقفية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. Sahih Muslim 4990
telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, dan lafaz ini miliknya telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab Ats-Sakafi telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang munafik itu bagaikan seekor kambing di antara dua kambing yang bingung untuk menentukan mana yang harus diikuti, terkadang mengikuti yang ini dan terkadang mengikuti yang itu. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman Al-Karya dari Musa bin Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa. Hanya saja dia menggunakan lafaz takiru, pulang, bukan tairu. Menurut ijma ulama sahih,